بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله الدرس 92 ذاتناه للتنيو درساتين يقول المؤلف رحمه الله أيجوز في حاكمية الله وشرعه ونظامه أن يخالف كثير من المسلمين منهج الأنبياء في توحيد العبادة وإخلاصها لله ويتخذ مع الله أندادا يدعونه إلى آخره. شيخون قديه الله سبحانه وتعالى ሁሉንም የሚዳኘው አላህ ነው በአላህ ህግጋት መዳኘት አለብን እያሉ የሚሉ ሰዎች ለዚህ ትልቅ ደረጃ በመስጠት ለተውሂድ ግምት የማይሰጡ ኡሱል الاسلام በዲናችን ላይ የመሰረቶች ሁሉ ዋና መሰረት ለሆነው ለተውሂድ ግደለሾች የሆኑ ቸልተኝነት ያጠቃቸው የሆኑ ሰዎች እንጠይቃቸዋለን ነው ለተሰአሉ ወደዚህ ወደ ዳኝነት ጥሪ ማድረግ ተውሂድ ላይ ግድለሾች እንድትሆኑ አቂዳ ላይ ቸልተኝነት እንዳጠቃችሁ የሚያደርጋችሁ ነገር ምንድነው ዋና ወደ ሆነ ወደ ኢዕቲቃድ ለምን ጥሪ አታደርጉም የሚለው ላይ ነገር ግን في حاكمية الله ودينه በአላህ ዲን ውስጥ በአላህ ዳኝነት ውስጥ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስሞችና ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባህሪያቶች ግምት እንዳይሰጡ የሚያደርግ ፍርድ አለን ከየት ወሰዳችሁት ነው ከየት ወሰዳችሁት ነው نعم ለምን ዑለማዎችን በጥብቅ ለምን አጥይቋቸው በቁርአንና በሱና እንዲዳኙ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስሞችና ባህሪያቶችን በተመለከተ አላህን በተመለከተ ስላለው እምነት እያሉ ካሉ በኋላ ምን አሉ አይዙ ይፈቀዳልን في حاكمية الله بالله سبحانه وتعالى دانيነት ውስጥ وشرعه بالله ህግጋት ውስጥ ونظامه بالله ስርዓት ውስጥ أن يخالف كثير من المسلمين بزهان مسلم عندك أرننا مخالفة عند درج فكر لنا منهج الأنبياء ونبياتهم قدانا عندك أرن في توحيد العبادة بتملكته الله بكينة من ملك اللبس بملو بركاته مسلم مخالفة ولا لا درجة أتقول ثلاثة أوقات أيام ملك سلوهنا مالك شريعة ويفضل أن ده المجمرة بالله دانية الناس وده حاكمية تبرية درجات تقولية درجات من الله لمن ነው ይሄን ማድረግ ሰዎች የነብያቶችን መንሀጅ እንዲቀርኑ ተውሂድ العبادة በተመለከተ ይፈቅዳልን وإخلاصها لله عبادة الله سبحانه وتعالى ብቻ ጥርት ማድረግን በተመለከተ ሰዎች الله سبحانه وتعالى نعم በብቸኝነት እንዳያመልኩ نعم የሚፈቅድ ነገር አለ ወይ ነው የፈለጉት ነገር እንዳመልኩ ከአላህ ውጭ የሚፈቅድ ነገር አለ ወይ ويتخذوا الليزو مع الله كالله سبحانه وتعالى قرأ أندادا يتلايو أتوشن يدعونهم يتلايو أتوش بيتوشن مما طماتوا يهونوا ويستغيثون بهم من فتاوا إرداتا يميت أيقوا أتشو سيهونوا مرف ويهتفون بهم سبحان الله بس موتاتشو يميتوه سيهونوا في شدائده يتلايو مكرا ሲደርስ ባቸው ማለት የተለያየ መከራ ሲደርስ ባቸው በስማቸው ይጮሃል እገሌ ሸህ ድረስልኝ እገሌ እንዲያርግልኝ ከጎኔ ቁሙልኝ ለይባል ባገራችን ማለት ቀብር የሚያመልኩ ሰዎች ስንመለከት ሱብሃንአላህ በቃ የሆነ ክስተት ሲከሰት መጀመሪያ የሚገራላቸው አንደበታቸው ላይ ያን የሚያመልኩትን ሰው መጥራት ነው በቃ ጌቶችን ይላል ሸሆቹ ይላል ጌቶቹ ይላል اللي يتدرج ياله ويهتفون ما بمعنى يصيحون أيتهم بهم بنني بميملكوا سوج في الشدائد مكر ومكسر ساعات ويمعنون أمعنن ويمعنون مات مبالغة مالتهم يمات قانون سرا يسرون معنا في ذلك بتملكته حتى يشركونهم اسكم يقدروا تدرس في الربوبية ربوبية ليس من يقدروا ويمعنون بمعنى مبالغة سبحان الله بتم بدون يقلنوا أرى ينكهون يالا في ذلك أنك الله سبحانه وتعالى وتعالى من فسور كافر يتقواتشو أنه نبوس ما تماتشو
حتى يشركونهم اسكم يقرأوا درس في الربوبية بربوبية لمن ألوهيا عالفوا زلوا هدو ربوبية لي أقرتوا إياه لمن بتجبات المتايكون الله سبحانه وتعالى بتشا يمسروا السراء يسول اللي سروا ما يشروا السراء لسول اللي سرى البركة كتيك ربوبية لي أقرتها لمن طبعا صوصته تنسبت الله تولد عند سو لم يكن توحيد العبادة لا يكودك ألوهيا أسماء وصفاتنا يولك مكنياتهم توحيد العبادة لا لم يساري عندي وترى يكون شغله قليشة ليس تاني ويبدأ سلس تسيا لهم بلوسي لم يساري ليس تاني مالك منه دعاء يتمثل دعاء الرجمال يدعى منه توحيد عبادة وصفة كتب طيب ليس تاني عندنا لجي مستس أكمل لوجر وتصرف ما درجي كلام يميل من السلالة من السود كمان روبيا اللي ودي كمان طيب توحيد العبادة لا يسمى أملكوتنا أصلا يسوي تلوه ما الدعاء هو العبادة دعاء مالك عبادة ما دعاء مطلوبة أصلا يسوي ما تجمعي توحيد الأسماء والصفات لا يدرس الموضوع يا أكل روك النجار يا أكل يا من البسنا لمن علم الغيوب دوما الله سبحانه وتعالى نبر روك النجار وقال يجي كني عند بس يمسوا طوان قال يسمع هذا يسمعنا يمنا يهن النجار يمادرس أكمل له على كل شيء قدر لو يلا يهن معركة يجي له هنا عنده توحيد الله يكودك صوصم توحيد يعني لا يوركلنا نجار جن مكان ينبروا أجاريوش بس جنبات روبو يلا يوركاس يأكل زنا ما نمسك سبحانه الله نقول لك منه الله يوم ندرك منه الله نبرمي سبع سماوات المدري فترة منه الله نبرمي وقتها الدنيا لودين حتى روبو يلا يقدرون ويانا فيعتقدون يمنعون ويانا فيهم بنني بمنعمل كاتو سوتوس أنهم الناس يعلمون الغيبة روك النجار يوقعوا بلو ويتصرفون في الكون على مس إن فلقوا يستنبرالو يمصدر بقات الله بلو يمنعون باتشو هنا إيالما هذا ይሄ ነገር እንዲደረግ ይፈቀዳል በአላህ ሐኪምያ ውስጥ በአላህ ዳኝነት ውስጥ ይሄ ነገር እንዲፈቀድ ይፈቀዳል የሚል ነገር መልእክት አለ እንደ ለዚህ ግድለሾቹ ናችሁ ህዝብ በዚህ እየተጨማለቀ ያለ ህዝቦች የተለያየ ጣዖታት እያመለኩ ያለ የተለያየ ضرح እያመለኩ ያለ ቀብር ላይ ይሄዱ እየተንከባለሉ ያለ ለምንድን ነው በዙሪያ ማትንቀሳቀሱ ደዓ ማታደርጉት ለምንድን ነው በአላህ ሐኪምያ ውስጥ ይሄ ነገር እንዲፈጸም የሚፈቅድ ነገር አለ እንዴ ጥያቄ ነው እየጠየቋቸው አለይስ هذا ይሄ አይደለምን ዑድዋናን ድንበር ማለፍ አይደለምን على اعظم حقوق الله فالله سبحانه وتعالى መብቶች እጅግ በጣም ግልጽ ባለው ላይ ድንበር ማለፍ አይደለምን የአላህ ሕቆች በጣም በርካታዎች ናቸው የአላህ መብቶች ብዙዎች ናቸው ይሄ ግን አለይስ هذا عدوانا على اعظم حقوق الله كالله መብቶች እጅግ በጣም ግልጽ ባለው ላይ ድንበር ማለፍ አይደለምን ሱብሃንአላህ የሚፈጥረው አላህ የሚገለው አላህ እጂ ሩቅ ነገር ነው አላህ على ላይ ነገሮች ሁሉ የሚያስተናብረው አላህ ይሁን ሌላ አካል የሚያስተናብራል ሩቅንም ያውቃል ማለት ነው አላህ መብቶች ላይ እጅግ በጣም ግዝፈት አለው ላይ ድንበር ማለፍና ወሰን ማለት ነው ሌላ አይደለም أليس هذا عدوانا على أعظم حقوق الله نعم أليس هذا هو أظلم الظلم أليس هذا هو أظلم أو أظلم ما تنشلال هو من ضمن الفصل كذا رجنه أليس هذا هو أظلم الظلم ما تنشلال هو يمانه أظلم له يليس خبر هذا جمال أليس هذا يهيد لمنه هو أرسو أظلم الظلم يجبت كله جبل الجفاء لمنه إن الشرك لظلم عظيم قال الله سبحانه وتعالى يشرك كله جفاء لمنه أليس هذا هو أظلم الظلم أيضا لمن طياجنا هو لو من ما يترتب فأين الدعوة هذا تروا يتعال إلى الحاكمية والحاكمية من هذا الطريق هذا أين الدعوة فأين الدعوة الحاكمية إذن إيك هنا نعم يتعال الشيء يتعال يا الله تلك وانا يهونوا مبتو يتدفر يلا ترى يا الله داينت الناس فصما لنا مدر قلت لا يميلوا بولات يتعال شيء يا الله وانا مبتو تدفر يلا حتى قلت اسمع نعم سبحان الله طيب
إذن وأين هي العدالة؟ عدالة يتعلج الشيء فتهم متبالون بس يتعلج يا الله الحق تلك يقولون حق يا الله الحق لسوا لفطران أسالفاتوا يستطيعوا سوتي ياياتوا زمياناتوا يتعلفتوا الشيء فتننا فلا لقال لنا مثل يتعلم لك الكتاب لي مجمع كتاب لي أسالفنا تكوسكونا ضريح يتملك የተለያዩ መቃብሮች እየተመለኩ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሐቅ ጠፍቶ እያለ የሰውን ሐቅ እና ከማን ነው እናስመልሳለን የሰው ሐቅ እንዲከበር እናደርጋለን እያሉ የሚሉ ሰዎች እንዴት ነው ሼክ ሷሊህ አልፈውዛን ተቅዲም ሲያደርጉ እዚህ ኪታብ ላይ ገጽ 24 ላይ ተመለከቱት አጅብ ነው የተናገሩት ነው ሱብሃንአላህ إذ كيف يطالب بتطبيق حكم الله على السارق والزاني ሌባና ዝሙት ሰራ ሰው ላይ የአላህ ፍርድ ተፈጻሚ መሆን አለበት እያሉ ሰዎች እንዴት ይጠይቃሉ قبل أن يطالب بتطبيق حكم الله على المشركين ባጋሪ ላይ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሑክም መጀመሪያ ተፈጻሚ ሳይሆን ማንኛው ነው ወንጀል ይበዛ አንተ ይብለው ፍርድ እንዴት ይኛው ይጠይቃላችሁ ይኛው ሙሽሪክ የሆነ ሰው የአላህ ፍርድ የአላህ ማነው ህግ ተፈጻሚ ሳይሆንበት በኩል ሁለት ሰዎች በሻትና በግመል ስለተጨቃጨቁ ሁለት ሰዎች በፍየልና በግመል የሚጨቃጨቁ የሆኑ ሰዎች ነዓም የነሱን ፍርድ በይን በተመለከተ በቁርአን በሐዲስ እንድንዳኝ እንፈልጋለን እያላችሁ እንዴት ትጠይቃላችሁ قبل أن يطالب بتطبيق حكم الله على عباد الأوثان والقبور طاغوت የሚያመልኩ ቀብር የሚያመልኩ ሰዎች ላይ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala حكم በይን ተፈጻሚ ሳይሆን قد هيا أراد لي سبحان الله أسلفنا يعني من يون وجر يبدأ وجروا بالفتاة من يون هؤلاء أشد جرما أم الذين يزنون ويشربون الخمر ويسرقون خمر بتتاسو بيسرقسو زموت بيسراسو وجروا بالفتاة له وليس كبر يعمل خلاص كنا يكون من كلام ما مدرس ما تعالى يا الله سبحانه وتعالى نعم فرد مجمرة مجمرة ما لا ينبران أقدر كان هذا الليل تاج مجرى قبل شيء خالص كم طلب منك تقدم ترى الشيخ صلى الله عليه الله تعالى نعم هنا ما نجوا تمركز هي كوميسر تسوي تيكلنا موحر كهونا زموت يسار راسه حتى الناس لا ينقل زموت بسرعة هتو لا زموت بسرعة أدلم في مشيئة الله ما يدلم توبة سيادة يموت في مشيئة الله ما يدلم أكيد أكشنو يدلم في مشيئة الله الله سبحانه وتعالى كفلجا يمرون توبة سيادة يموت ما شرك جري كورنا بالفلسفة الله يمرن أيمر فعلى ما ننجو لا ينوبك عين العدالة فزهن بدرجة لي نعم اللي درجة قال إن يمثلوك هنا يا الله سبحانه وتعالى فرد فزان من هذا قال إن يمثلوك هنا يسأل يوجد كل وانا والجل يهونو نعم يتفسم يلا يشرك قدام ذاته أي جزء يفكر لنا في حكم الله فالله سبحانه وتعالى فرد وس وشرعه بالله سبحانه وتعالى شريعة وس يفكر لنا أيجوز في حكم الله بالله حكم وس وشرعه بالله شريعة وس يفكر لنا أن نغض الطرف أين أكلنش فن للنادر أن نغض الطرف أين أكلنش فن للنادر يفكر لنا يعني أن نغض الطرف معك أي صرف النظر أملك كتاكلن للك أي رمال أين أكلنش فن أن نقر آيته إن لا يمون أين نشوف الماذا سبحان الله إيه من بالك غض الطرف بالك الطرف أن نغض الطرف عن الصوفية وهي تعبث بعقائد المسلمين وعقولهم فتفسدها وتدمرها بعقيدة الحلول ووحدة الوجود ووحدة الأديان وبغير ذلك من ضلالات التصوف أيجوز في حكم الله بالله فرد وسط فكر لنا لمون وطيئة وشرعه بالله شريعه وسط فكر لنا أنه بالطرف عينات تنشفنا دقل لنا لفو عن الصوفية الصوفية وتنقل وهي صوفية تعبث እየተጫወቱና እያላገጡ ያለ ማለት ነው ቢዐቃኢድ ሙስሊሚን በሙስሊሞች እምነት ላይ እየተጫወቱ ያሉ ሱፊያዎችን አይናችን ጭፍን አድርገን ለናልፋቸው የአላህ ሸሪዓ ይፈቅዳልን በአላህ ሸሪዓ ውስጥ ይፈቅዳልን الصوفية هؤلاء سبحان الله البلاء يعني أشد البلاء في الأرض مثل ما يالو البلاء بلو مالك يسوي كده كبد بلاء مالك الناس
ሰዎች ቀብር ላይ ሄደው እንዲንከባለሉ የሚያስተምሩት እነሱ አይደል ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጭ ያለን አካል የሞተ የበሰበሰ የሆነ አካል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍጻሜው ምን እንዳደረገበት የማይታወቅ የሆነ ሰው ይጠቅማል ይጎዳል ልጅ ይሰጣል ሀብት ይሰጣል ጤና ይሰጣል በሽታ ያነሳል ብለው የሚያምኑ እነማን ናቸው ሰው የሚያስተምሩት እነሱ ናቸው እነዚህ ሱፍያዎች وهي تعبثوا يتجاوتوا يالا بعقائد المسلمين بمسلموች እምነት ላይ እየተጫወቱ ያለ وعقولهم በሙስሊሞች አእምሮም ላይ እየተጫወቱ ያሉ ሱፍያዎችን አይናችንን ጭፍን አድርገን እንድናልፋቸው የአላህ ሁክም ይፈቅዳልን እሱን ተፈጻሚ እናደርጋለን ያላችሁ ነው አይደል ለምን ይሄ ነገር ተግባራዊ አታደርጉት ለምን እዚህ ላይ ግድለሾች ሆናችሁ ለምን አይናችሁን ጭፍናችሁ እንድታልፋላችሁ وعقولهم فتفسدها የሙስሊሞችን አእምሮ እየበከሩና ያበላሹ ያለ وتدمرها እያወደሙና እያፈራረሱ ያለ የሙስሊሞችን አእምሮ ማለት ነው አቂዳቸውን አእምሮአቸውን እያፈራረሱና እያበላሹ ያሉ ሱፊያዎችን አይናችንን ጭፍና አድርገን እንድናልፋቸው የአላህ ሁክም ይፈቅዳል በአላህ ሁክም ውስጥ ፍርድ ውስጥ ይፈቅዳል እንዴ በምን ነው እያበላሹ ያሉት بعقيدة الحلول بحلول እምነት ማለት ነው حلول بالمعنى هذه فرقة من المتصوفة تعتقد مذهب الحلول وهو القول بأن الله حال وموجود في كل شيء الله سبحانه وتعالى فطر الليل صفران يميل من المرض الله فطر الليل صفران يميل أبابالات مرض اجي فرقة من المتصوفة تعتقد مذهب الحلول وهو القول بأن الله حل وموجود في كل شيء كل نجر لا الله يجنال يميلون نجر ماله كل لا الله سفرال يميلو أمنتاتشو إيه الحلول يبالو ماله وهو القول بأن الله حل وموجود في كل شيء يميلو أمنت ماله بل مسلم وجه الأمنت يبلاشو إيالا أين تشوفنا لا تترفعوا أنا شو بعقيدة الحلول عنده ደግሞ ووحدة الوجود يعني من እያመኑ ያለ وحدة الوجود የሚባለው እምነት وحدة الوجود የሚባለው እምነት በተመለከተ يعني وجود الخالق والمخلوق يعني وجود الخالق والمخلوق واحد الخالق والمخلوق واحد ማለት ፈጣሪና ፍጡራን አንድ ናቸው የሚለው አባባል ማለት ፈጣሪና ፍጡራን አንድ ናቸው ፈጣሪና ፍጡራን አንድ ናቸው የሚለው አባባል ምን ይባላል وحدة الوجود ይባላል وحدة الوجود ይባላል ፈጣሪና ፍጡራን አንድ ናቸው የሚለው አባባል ማለት ሁለቱ አንድ ናቸው የሚለው አባባል نعم وحدة الوجود የሚለው ማለት ፈጣሪና ፍጡራን አንድ ናቸው ምን ያሉ ለምሳሌ الخالق والمخلوق واحد قالوا لمثالي السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما كلها هي الله عز وجل نعوذ بالله من هذا الكفر كذلك الله يتبقى السماوات سبع سماوات والأرض مدرم وما فيهن بسبع سماوات مستدل بمدر مستدل وما بينهما بسبع سماواتنا بمدر مكاكل يميجي يقول باتكالي كلها هي الله الله يمسكها كل ነገር الله يمسكها خالقنا مخلوق ምንድነው አንድ ነው ይህ ሁሉ ምን የሚያራዱት ሱፊያዎች ናቸው وحدة الوجود نعم عقيدة الحلول طيب እነኚህ ሰዎች አይናችን ጭፍና አድርገን እንላፋቸው ሸሪዓ ይፈቅዳልን ረመነካቸው እናንተ ጠማማ የሆናችሁ ሰዎች ማለታቸው ነው ተጨማሪ ደግሞ ووحدة الأديان ሶስቱ ሃይማኖቶች አንድ ናቸው የሚለው አባባል وحدة الأديان سبحان الله ሶስቱ يعني دين الإسلام ودين اليهودية ودين النصرانية እነዚህ ሶስቱ አንድ ናቸው በማለት ይሄ وحدة الأديان ሃይማኖቶች አንድ ናቸው የሚለው ጥሪ ተላብሰው ህዝብ ያጠመሙ ያለ ህዝብ ያበላሹ ያለ እንዴት ነው እንደምንላችሁ እንዴት ነው ይሄን አይናችሁን ጨፍናችሁ የምታሉት ይሄንን የሰዎችን አቂዳ የሚበክልና አፈር አመድ የሚያደርግ ነገር ሰዎች እየፈጸሙ እያለ ህዝብ ያበላሹ ያለ ይሄን አይናችሁን ጨፍና አድርጋችሁ
ሌላ ነገር ላይ ተፈጻሚ እንዲሆን እንፈልጋለን የምትሉት ነገር ምን አይነት ጉድ ነው? ይሄኛውን የአላህ ሸሪዓ ይፈቅድላችኋል ወይ? እዚህኛው ላይ ግደለሾች እንድትሆኑ ሸሪዓ ያዛችኋል ወይ? ለምን ትኩረት አይሰጠውም? ነብያቶች ሲታገሉት የነበረ ጉዳይ አይደለም ወይ? ይሄ ወሒድ አልአድያን የሚባለው ነገር ሱብሃንአላህ አሁን ከሚደረገው ድርጊት መካከል ዳዕዋ ኢላ ቢናኢ መስጂድ ወከኒሳ ወመዕበድ ፊ ሙሒጥ ዋሂድ። አሁን ሹፍ ይሄ ወሒድ አልአድያን የሚባለው ነገር ሶስቱ እምነቶች اليهودية والنصرانية والإسلامية ሶስቱ አንድ ናቸው የሚለው ጋር ጥሪ እያደረጉ ነው ያሉት። ከዛ ጋር ትስስርነት ካለው ነገር መካከል መስጂድ ይገነባሉ፣ ቤተክርስቲያን ይገነባሉ፣ ማዕበድ ቤተ አምልኮ የአይሁዶች ቤተ አምልኮ ይገነባሉ። ምን ላይ? ፊ ሙሒጥ ዋሂድ አንድ አካባቢ ላይ ይገነባሉ። ፊ ሪሓብ الجامعات والساحات العامة ጃሚዓ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ማለት ነው። ዩኒቨርሲቲ ካለ አንድ አካባቢ ላይ ሙሒጥ ዋሂድ አንድ አካባቢ ላይ መስጂድ አለ፣ ቤተክርስቲያን አለ፣ ቀጥሮን አለ፣ ማዕበድ አለ፣ የአይሁዶች ቤተ አምልኮ ማለት ነው። ይሄን ፊ ሙሒጥ ዋሂድ ፊ ሪሓብ الجامعات ይሄ ነው። ሙዕተመር በዓመት አላቸው፣ ስብሰባ አላቸው፣ ይገናኛሉ። ጠማማዎች ማለት አይሁድም ከነሷራዎችም ከሙስሊም ተብዮችም አንድ ላይ ማለት ነው። ይሄን ለማካሄድ አንድ ምክንያቱም እምነታችን አንድ ነው ስላሉ አንድነታቸውን የሚገልጽ ነገር አንደኛ እየፈጸሙ ያሉት ይሄ አንድ ይሄን። ሁለተኛ ጃሚዓ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ይሄን ያደርጋሉ። ተጨማሪ ደግሞ ወሰሐት العامة ሰዎች የሚገናኙባቸው የሚሰባሰቡባቸው ሆኖ አድማስ ማለት አካባቢዎች ላይ ማለት መዝናኛ ሊሆን ይችላል። ምሳሌ ሰው የሚሰባሰብበት ወይ የገበያ ቦታ ሊሆን ይችላል ብቻ ወይ ደግሞ ሰው የሆነ ጉብኝት የሚጎበኙ ሊሆን ይችላል። ሰዎች ወይ መጣራ ሊሆን ይችላል። ምሳሌ ብቻ ግን ሰሃ ዓማ ብዙ ህዝብ የሚያገናኝ ቦታ ላይ እንዲሁ ይገነባሉ። ሶስቱ ወርቡና ሶስቱ ሌላው ደግሞ ዳዕዋ ጥሪ ያደረጉ ይገኛሉ። ኢላ ኢትባዓት القرآن الكريم ቁርአን እንዲታተም ወተውራት እንዲታተም ወልኢንጂል ኢንጂልም في غلاف واحد በአንድ ጥራዝ ቁርአን ኢንጂል ተውራት በአንድ እትም ውስጥ ማለት በአንድ ጥራዝ ውስጥ በአንድ ሙጀለድ ጁዝ ላይ ማለት ሙጀለድ ላይ ሲሆን ጥሪ ያደርጋል። ለምን አንድ ነው? ሶስቱ እምነቶች አንድ ናቸው ብለው ስላለ ስለዚህ ይሄን ጥሪ ያደረጉ ይገኛሉ። ነው ተማማዎች ይሄንን ህዝብ ይሄንን በማምጣቱ ህዝብ እያበላሹ ያሉ ሰዎች ላይ መጋፈጥ ሲኖርባችሁ የተለያየ ነገር ላይ የምትረባረቡት ያው ወንበር ፈላጊዎች ስለሆኑ ማለት ነው። ለዲን ተቆርቋሪዎች ለህዝብ ተቆርቋሪዎች አለመሆኑ ድርጊታቸው ራሱ ጤነኛ አእምሮ ካለ ድርጊታቸው ራሱ ያስተምራል። ከድርጊታቸው ትማራለህ ማለት ነው። ለኡማው የቆሙ ላለመሆናቸው ማለት واضح وبغير ذلك ሌላም ነገር እየፈጠሩ ሱፊያዎች من ضلالات التصوف የሱፊያዎች ጥመቶች በርካታ ሌሎች ጥመቶች አሉ። እነኚህ ሁሉ እየተካሄዱ እንዴት እነኚህን አይናቸውን ጭፍን አድርጋቸው እንዲታልፏቸው በአላህ ሁክም በአላህ ዳኝነት ውስጥ ይሄ ነገር ይፈቀዳል እንዴ እያሏቸው أيجوز في حكمية الله فالله سبحانه وتعالى حكمية فرد وسط يفكر لنا ودينه فالله سبحانه وتعالى دين وسط يفكر لنا أن تشاد الألوف من القبور في معظم بلدان الإسلام ليطاف بها ويعتكف حولها وتشد إليها الرحال وينظر لها بالكثير من الأموال وتقام لها الاحتفالات ويفعل المسلمون حولها وبها ما يندى له جبين الإسلام وما يضحك من المسلمين والإسلام أعداءه من الوثنيين واليهود والنصارى والشيوعيين. من الفقه حفظه الله سبحانه وتعالى أيجوز يفكر لنا في حاكمية الله بالله دين الناس ودينه في دين الله بالله الدين وسط يفكر لنا بالله دين الناس وسط يفكر لنا أن تشاد الألوف ببدوش يميقتروا من القبور كما كابروج كف تدرقوا يجنبوا زند مالتهم أن تشاد الألوف من القبور كما كابروج ببدوش يميقتروا يونو مكابروج كف تدرقوا عند جنبوا يفكر عليه بالله سبحانه وتعالى دين وسط أن تشاد يعني أشاد البناء أي أعلاه ورفعه مالك يعني أن ترفع الألوف من القبور ببذوشي يميقتروا يهونوا مكابروت كف تدرقوا عند جنبوا
شريعة يفضل لما جمرة بقى الله دين وسيه فكره ولا أفرسنا يتبع ولا شريعة أفرسنا عليه من نالو شريعة عندو أقاتامي تجنبتو يتجني نجر كلام قان أفرسنا على شريعة يفكره للمون يبقى إياكينه ونحن نتساءل سنة أيجوز في حكمية الله ودينه أن تشاهد الألوف من القبور ببلوش يمي قطروا يهونو مكابروج كف تدرجوا لجنبه في معظم بلدان المسلمين أما في معظم بلدان الإسلام إيوه كمسلم وجه هاجر كإسلام هاجر بلوهان وهاجر لا سبحان الله مكابروج كف تدرجوا تجنبه ضريبوج يجي في معظم بلدان الإسلام طيب سبحان الله مسلم وهاجروج لا ببلوش يمي قطروا كفتها ያላቸው ጎይሆች ካሉ ሙስሊም ያልሆኑ ሀገሮች ላይ ደግሞ ያነጋግራል ሊውጧፈ ቢሃ ለምንድን ነው ሰዎች እነዚህ መቃብሮች ላይ ግዝፈት ባለው ሁኔታ ላይ የሚገነቡት ለምንድን ነው ሊውጧፈ ቢሃ ሰዎች እንዲጎበኙት ልክ እንደ አላህ ቤት እንደ ካዕባ ተመሳሳይ አድርገው ምን ዙሪያውን ጧፍ እንዲያደርጉ እንዲጎበኙት አንድ ወይዕተከፈ حولها ዙሪያውን ሄደው ቆጭ ሌሎ ሊቀመጡ ተቀምጠው ሊያመልኩት ማለት ነው በረካ እየፈለጉ ምን ይያሉ ዙሪያው ሊቀመጡ የሚገነቡት ለዚህ ነው ተጨማሪ ወትሸደ ኢለይሃ الرحال ሰዎች ስንቃቸውን ያዘጋጁ በተለያዩ መጓጓዣዎች ወደዛ ይጓዙ ዘንድ ለምን በሪህ ከሌለ ምን ተደረገ በምን ተለየዋል ከሌሎቹ ጋር መለየት ይችላል ከሌሎቹ ከሞቱ ጋር አትለይም አይደል በሪህ ካለ ግን አው ና ግመልን ጭነህ ወይም በፈረስ ወይም በመኪና ትጓዛለህ ሲንከኝ ዘማ ይሄ የተደረገ وتشد يعني لتشد ማለት ليطاف بها እንደገና ليعتكف حولها لتشد اليها الرحال ማለት ነው ሪሐል ብሎ ማለት ሰዎች የሚጓጓዙባቸው የሆኑ ግመሎች ወይም ደግሞ በወቅታችን ያሉ መጓጓዣዎች ማለት ነው ስንቅን ሰንገህ نعم ትጓዝባቸው ዘንድ ማለት ነው وينذر لها بالكثير من الاموال وينذر لها ሰዎች እንዲሳሉ لها ማለት ለዶሪፎች ማለት ነው ለመቃብሮች بالكثير كتما በብዙ من الاموال ከገንዘቦች በርካታ ገንዘቦች ሰዎች እንዲሳሉ ቢሃ ሁሉ ያለውን ሱብሃንአላህ በሬውን በጉን አሳልፎ ሲሳል አይፈራ ለጌቶቹ ያልሆነ ለማን ሊሆን ይላል ለጌቶቹ ያልሆነ ለማን ይሆናል ይላል የሌላት ደግሞ ዳቦ ቡና ሱካር መጋረጃ ከለዳለው ካጥማ ጋር ሄዶን ተሰላይጋ ትሄዳለች ማለት ነው ህፃን አድሮት ማለት አድሮት ሱካር ምንን ይተሳሉ ይላል ማለት ነው ሱብሃንአላህ እነኚህ ዶሪሃኛ ሉየቶች የሚገነቡት በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ዶሪሆች የሚገነቡት ሰዎች ይሄን ያደርጉባቸው እንጂ እነዛ የሞቱ ሰዎች ፀሐይ ላይ መታከታቸው አይደለም ግልጽ ነው አይደለ አይና ያ ከሆነማ ዓለም ላይ ያሉ መቃብሮች ሁሉም ይገነባላቸው ነበር መጋረጃ ይደረግላቸው ነበር በስተጀርባ ሌላ ነገር ስላለ ነው ዝጋ ግልጽ ነው አይደለ አይና ሸሪዓችን አስለን ከተገነባ አፈራርሱ ነው ያለው ሱብሃንአላህ አፈራርሱ አውድሙን ያለው አውድሙ الوسائل لها احكام مقاصد ይባል ነገር አለ እነኚህ ነገሮች ካሉ ሰዎች ሽርክ ውስጥ እንዲገቡ ያደርጋሉና መከማል አይና طيب ተጨማሪ ወቱቃመ لها ለነኚህ መቃብሮች ዶሪቦች ይቋቋምላቸው ዘንድ ማለት ለቱቃመ لها الاحتفالات የተለያዩ ሆኑ ዝግጅቶች ማለት ነው ስንት احتفال ያለው ጥቅም ኃይላይ ይችላል ገሌላል ሼክ ጋር እንደ ዶሪህ ጋር እንዳለ ዝግጅት አለ እንዳለ መውሊድ አለ በዚህ ቀን خلاص ዛሬ ሰዎች ይወርፋሉ በያቃቸው ሰዎች እግረኛው በግሩ መኪና የመጣው መኪና ይጎርፋል ማለት ነው وتقام لها الاحتفالات የተለያዩ ዝግጅቶች ማለት ነው ምን እንዴት ዘንጊ ይስከናል እዛ ቦታ ላይ አንተ ሰዎች ኸውድ እያደረጉ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዲላይ እንደፈለጉ እየጨፈሩ ያጨማለቁ ኢስላምን መገኝታ ለዛው ዳር እንደዚህ ያለ ቦታ ላይ ሁዱር ማድረግ ይፈቀደው አቅም ያለው ያን ነገር ለመቀየር ብቃት ያለው ሰዎች አሉ
ገባኝ እኮ ነው ማለት አንተ እዛ ቦታ ላይ መገኘት የለብህም እኮ ነው እዛ ቦታ ላይ ሰዎች ምን ይላል በኢስላም እያፈረሱናል ኢስላም እያፈረሱናል እዛ አካባቢ ላይ መገኘት የለብህም ማለት ነው ለምሳሌ ኸምር የሚጠጡ ሰዎች ጋር አብረቆች ማለት አንድ እነሱ ይሸጣሉ እኔ ልብስ ልሽጥ በቃ ለነሱ ብለህ እዛ ቁጭ ብለህ መሸጥ ትችላለህ መቀበል ትችላለህ አትችልም ከነሱ ነው የምትመደበው መቃወም የምችል ከሆነ نعم حضور ترجع مقام تكون على ليش خلاص ثلاثة كويس كل دنيا هي الدنيا يذكر الوصول طيب وتقام لها الاحتفالات ويفعل المسلمون تعاونوا منهم زاوت عليه تعاونوا منهم نزل سوالف يقولوا تميلات يجلساتوا የሚለብሱት ነገር ያለቻቸው ያለ ويفعل المسلمون مسلموች እንዲሰሩ لكي يفعل المسلمون ማለት ليفعل المسلمون حولها ዙሪያውን በዚህ በቀብሩ ዙሪያ وبها እዚህ በቀብሯም ሰበብ ምክንያት ما يندى له جبين الإسلام የኢስላም ግንባር እንዲያልበውና ላቡ እንዲጠበጠብ የሚያደርግ የሆነ ስራ እየተሰራ ማለት ነው ይሄ ሱብሃንአላህ አባባል በጣም ከባድ ነው አንድ የሆነ መጥፎ ነገር ሰዎች ሲሰሩ ምን ይባላል هذا شخص فعل فعلا يندى له الجبين ይባላል አንተ ምሳሌ ይሁን የሚዘገን መንظር تقشعر منه الابدان በቃ له ابدان ሰውነት የሚሽማቀቅበት የሆነ ስራ ስታይ ለምን መጣና በጣም እንደሚሆን ትክክል ዝዛቡ ነው የሚመጣው ግንባር ውሃ ያመነጭ ይሄ እንደ ያለው ይባላል هذا الفعل يندى له الجبين يندى له الجبين لقد قدوا እንኳን ቢሆን ጤነኛ ከሆነ በጣም እንደገና ነገር ሲሰራ ካለ ማነው ላብይ የኢስላም ጀቢን ያው ጀብሃ ማን ነው የኢስላም ጀቢኑ ግንባሩ ምንድነው ላብ እንዳለበው የሚያደርጉ የሆኑ ስራዎች ዙሪያውን በቀብር ዙሪያ እየተሰሩ ማለት ነው ويفعل المسلمون حولها በቀብር ዙሪያ وبها በዛ በቀብሯ ላይ በቀብሯ ማለት ነው ምክንያት ما يندى له جبين الإسلام أي أمر مخجل ومنظر تقشعر له الأبدان أي يعني يقطر الجبين عرقا ማለት ነው ግንባር ላብ የሚያንጠባጥብበት የሆነ ከድንጋጤ የተነሳ ማለት ነው ስራ እየተሰራ يعني الغالب كناية يعني جونو كناية عن الأسنة أو الصدبة በጣም ግንባርህን የሚመታ የሆነ ድንገት ማለት የሚገጭል የሆነ ነገር መታዘል የሆነ ነገር ስታይ ይሄን ቃል ሰዎች ይገለገሉታል ما يندى له جبين الإسلام ያው ኢስላም ግንባር አለው ማለት አይደለም ዲናችን በቃ ያው ሙስሊሞችን እንደማለት ነው ኢስላምን የሚከተሉ ሰዎች ትክክለኛ ሰዎች نعم እንዳለባቸው የሚያደርግ የሆነ ስራ እየተሰራ እያለ ይሄንን ጸጥ ብላችሁ አልፋችሁ ሌላ ነገር ላይ የምትሯሯጡት እናንተ ሰዎች ጤነኞች ናችሁ ነው ወይ وما يضحك من المسلمين والإسلام أيها وما يضحك የሚያስቅ የሆነ ነገር እየተሰራ ያለ من المسلمين والإسلام كمسلموችና ሙስሊሞችን በተመለከተና ኢስላም በተመለከተ የሚያስቅ ስራ እየተሰራ በቀብር ዙሪያ አዕዳኡን ለኢስላም ጠላት ነው ሰዎች ማለት አያችሁ وما يضحك من المسلمين والإسلام نعم أعداءه وما يضحك أعداءه የሚያስቅ የሆነ ያ ነገር የሚያስቀው ምንድነው من المسلمين ከሙስሊሞች የመነጨ የሆነ والإسلام አሁንም ከኢስላም የመነጨ ማለት በኢስላም ተነዋ ሙስሊሞች ናቸው የሚባሉት እዛው ተራ የሚያደርጉት አይሁድ ነሳራ ናቸው እንዴ ሙስሊም ተብሎ የሚባሉት አይደል አይዋ ከሙስሊሞችና ከኢስላም የሚመነጭ ነገር እዛ እየተሰራ ያለው በሙስሊሞችና በኢስላም ስም እየተሰራ ያለው ስራ አዕዳኡ አዕዳኡ ኢስላም የሚያስቅ ሆኖ ያለ ምን ወተኒየነ የሚያስቃቸው ማናቸው ወተኒዮች ጣዖታት አምላኪዎች ወልይሁዲ አይሁዶችን ወነሷራ ክርስቲያኖችን ወሽዩዒና ሽዩዒዮችን ሶሻሊዝሞችን ማለት ነው እነኚህን የሚያስቅ የሆነ ስራ እየተሰራ ያለ ማለት ነው ሱብሃንአላህ እንደው አዲስ ኢስላም ለመቀበል የሚታገሉ ሰዎች ኢስላምን ለመቀበል የሚታገሉ ሰዎች ቀብር ላይ የሚሰራን ስራ አይተው ኢስላምን ይቀበላሉ ብላችሁ ታምናላችሁ ምን ከነሱ ካሉበት የሚሻል ነገር ምን አለ እንደው ሙሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይዞት የመጣው ዲን ይሄ ከሆነ
አንፈልግም ነው ማለት ሱብሃንአላህ ስንት ነገር እየተመለከ ያለ ማለት ስንት ነገር እየተመለከ ያለ ማለት وما يضحك من المسلمين والإسلام أعداءه ያው ከሙስሊሞች የሚፈጸመው እንዲሁም ደግሞ በእስላም ስም የሚፈጸመው نعم أعداء الإسلام የሚያስቅ ስራ እየተሰራ ያለ ዙራው ማለት من الوثنيين واليهود والنصارى والشيوعيين ምክንያቱም ጃሂሎች ብቻ ናቸው ኢስላምን ጠንቅቀው የማያውቁ ሰዎች ናቸው እንዳይሉ እነኚህ ለኢስላም ጥላት የሆኑ ሰዎች ስንት ጉጥላሙን ተምተሞ ሲሙን አሳድጎ ኪታቡን ይዞ የዑለማዎችን እዚህ ልብስ ለብሶ ይገኛል አይገኝም እዛ አይዋዩ ትልቅ ዑለማዎች እየተገኙበት ነው ብለው ስለሚያምኑ አይሁድና ነሷራ ወተልዮች ሹዑዮችን የሚያስቁ የሆኑ ስራዎች እየተሰሩ ያለ ሙስሊሞችና እስላምን በተመለከተ እንዲስቁ የሚያደርገውን ስራ ይሰራ አይጁዙ ይፈቀዳልን في حكمية الله فالله سبحانه وتعالى دانيነት ውስጥ ይፈቀዳልን አንተ ሙተ ሱነን የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሱናዎች መሞታቸው መጥፋታቸው መውደማቸው ወተቆማ መቆማቸው ይፈቀዳልን على انقاضها አንቃድ ብሎ ማለት ሱና እንደ ተራረሰ ወዳውኑ ማለት አንቃድ ጀምዑ ነቅድ يعني بقايا هدم البناء ማለት ሱና ይወድምና ሱና ከፈራረሰ በኋላ እዛ ተራረሰው ላይ ምን ይቋቋማል البدع بدع ማለት ይሄ በአላህ ሸሪዓ ውስጥ ይፈቀዳል ወይ ሱና ከጠፋ ሱና ወደም አሁን ፈራረሰ አይደለ እዛ ፈራር ማነው ምንድነው ባለው ፍርስራሽ እዛ ላይ ምን ይቋቋማል ማለት ነው بدع ማለት ነው ይሄ ነው ሸሪዓ ይፈቀዳል አንተ ሞተ ሱነኑ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሱናዎች መውደማቸው መሞታቸው መጥፋታቸው ወተቆማ ከዛም መቆማቸው على انقاضها በዚህ በፍርስራሹ ላይ البدع የተለያዩ ቢድዓዎች መቋቋማቸው በሸሪዓችን ውስጥ ይፈቀዳል والخرافات የተለያዩ خرافات ነገሮች والاساطير የተለያዩ እንቆቅልሾች አሳጥር የቀደምት ሰዎች አፈታሪኮች እንቆቅልሾች ተረተረቶች በሱና ፈንታ ሱና ወድሞ በዛ ቦታ ላይ ቢድዓዎች ሊቋቋሙ خرافاتዎች ሊቋቋሙ አሳጥሮች ሊቋቋሙ ይሄን ደግሞ እያደረጋለው ማለት ሱፊያው ክፍል ማለት ሱፊያ ነው በቃ ቢድዓ خرافات አሳጥር እንዲተባለ እንዲህ አለ እገሌኮ እንደሆነ ችግር ነበረበት እገሌ ሼህ ለምነው ወይም እገሌን ቀብር ነው ዘይሮ ሐጃው ተፈጸመለት ማን አይቷል እገሌ ሲናገር ተመቻለም ያግና ላይ እገሌ ግንታቸው አይወሽም ይሄ በቃ የخرافات አሳጢር ኢላ ወቃል ነው በቃ ሰነድ ለለው በቃ ማለት የነብዩ አለይሂ ሰላም ሱና እየሞተ ይሄ እየተደረገ ይገኛል ማለት ነው سبحان الله سيقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام تقوم بلو استمرال سيقول أن بزو وتلي ولا صوفيا وأكال ستمتو بتلي كراس مكربة أكابله سيقول من أرجل يكي ما كان معنا أصل ولا الله المستعان أيها من مراسم قال يا سنة نو سنة نو ባጥቶን ችግር ነው ስንት ጉርሽክ እየተፈጸመ ያለ ስንት ጉርሽክ እየተሰራ ያለ ማለት إن هذه الضلالات والشركيات والبدع قد طمست معالم التوحيد ومعالم الإسلام عموما إن هذه الضلالات أنني أهنا يناتشو المتوج والشركيات أهنا يناتشو شركوج والبدع أنني أهنا يناتشو يتناجو بدعوج قد طمست بركت اللي دبز رقال أطفتوا لو دموال عند دبزة درجال مال معالم التوحيد يتوحيد الملكة جماعة توحيد حق لا يرسول يتوحيد نو يهندي نو كيف متقبل يرسول رأي تجابه مال كيف متقبل أكابر ما نقول آيات ما يقول مشايخ ما يقول علماء ما يقول كيف متى لمن النني يتناجو سمتوشنا يتناجو شركوش يتناجو بدعوات يتوحيد المعالم والملكة يرجون أدب زوجها لا توصل لهم عبد سوء هذا النمط إن هذه الضلالات والشركيات والبدع إن هذه الضلالات والشركيات والبدع أتلك والبدع بلد إن سنبمون وتفنته إن هذه الشركيات جمع المؤنث السالم له والشركيات جو جمع المؤنث السالم له والبدع إن هذه الضلالات والشركيات والبدع የተለያዩ ቢድዓዎች የተለያዩ ሽርክያቶች نعم ቀርጾ መሰጥ በርግጥ ያበሱና ያደበዙ ሆነው
معالم التوحيد يتوحيد الملكتوج ومعالم الإسلام الإسلام الملكتوج عموما بتكل منه بتك عليه أكفه هنا ملك يدبزه هنا وإيال اندتنو سبحان الله اندتنو إنني أبني أرجو تصفادر قال لهم والله أقرأتني يال شرك أقرأتني يال بدع أقرأتني يال سنة يتوحيد الملكتوج የኢስላም ምልክቶችን አላደበዛቸውም አላወደማቸውም አላጠፋቸውም አገራችን የሚታወቀው በኢስላም ስም ሽርክ ነው የሚታወቀው ቢድዓ ነው የሚታወቀው ሱብሃንአላህ ሐቅ ያ አላህ አንዳንድ ቦታ ላይ የሐቅ ራያ ሰንደቅ ሲውለበለብ ሲታይም እነሱን ለማፈን እነዛን ይሄን ሰንደቁን የሚያውለበልቡ ሰዎችን ለማፈን የማይደረግ ድርጊት አለ ሁሉም በቃ ያፈናቸዋል ሐቅ ብቅ እንዳይል ነዓም እንደተደበቀ እንዲቀር የሚያፈኑ ሰዎች በጣም በርካታዎች ናቸው ገንዘብ ያለው ገንዘብ ዕውቀት ያለው በዛው በጠማማ ዕውቀቱ ጉልበት ያለው በጉልበት ስልጣን ያለው በስልጣን ሐቅ የተውሂድ መዓሊሞች ምልክቶች የኢስላም ትክክለኛ ምልክቶች ሰው ጋር እንዳይደርስ የሚያደርጉ በርካታ ሰዎች ናቸው إنني أرجو من عقلاء هذا الاتجاه أن يحاولوا بعد مراقبة الله في أنفسهم وفي الأمة أن يقدروا منهج الأنبياء حق قدره وأن يعطوا كل جانب من الإسلام ما يستحقه من الجهد وأن يضعوا نصب أعينهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعام إنني أرجو تسفادر قال له من عقلاء هذا الاتجاه ይሄን አዝማሚያ ተከትለው የሚሄዱ ሰዎች ይሄን አቅጣጫ ይዘው የሚጓዙ ሰዎች ወደ ምን ወደ ስልጣን ጥሪ ያደረጉ ያሉ ሰዎች ማለት ነው ይሄን አዝማሚያ ይሄን እትጃህ ይዘው የሚሄዱ ሰዎች ጤነኛ አእምሮ ያላቸው ተስፋ አደርጋለሁ ይላል አይሐውሉ እንዲሞክሩ እንዲታገሉ እንዲጥሩ بعد مراقبة الله اللهم مراقبة ካደረጉ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala نعم يا الله مراقبة الله እየተቆጣጠረን ነው እየተከታተለን ነው እያየን ነው የሚለውን ነገር ግንዛቤያቸው ውስጥ ካስገቡ በኋላ في انفسهم በነፍሳቸውም ውስጥ وفي امتي امهم ውስጥ ማለት ነው ይሄው بعد مراقبة الله في انفسهم በነፍሳቸው ላይ አላህ እየተከታተላቸው ነው ምን እንደሚያደርጉ وفي امهم ውስጥ ምን እንደሚያደርጉ አላህ እየተከታተላቸው ነው ያለው ይሄንን ታሳቢ ካደረጉ በኋላ ሙከራ እንዳደርጉ نعم እኔ እመክራቸው ተስፋ አደርጋለሁ አዩቀድሩ ትልቅ ግምት ሊሰጡ منهج الانبياء የነብያቶችን ጉዞ ጎዳና ማለት ነው ግምት እንዲሰጡ ማለት حق قدره ተገቢ የሆነውን ግምት እንዲሰጡ ማለት ነው አዩቀድሩ منهج الانبياء حق قدره ተገቢ የሆነውን ክብር እንዲሰጡት ማለት ነው መቼ ግን አላህን ሙራቀባ ካደረጉ አላህ نعم እኛ በነፍሶቻችን ውስጥ አላህ እየተከታተለን ነው እየተቆጣጠረን ነው የሚለውን ኡማውም ውስጥ በመናደርገው ድርጊት አላህ እየተቆጣጠረን ነው የሚለውን ግንዛቤ ውስጥ ካስገቡ በኋላ ዑቀላ ከሆኑ ሰዎች ይህን አቅጣጫ ይዘው እየተጓዙ ያሉ ሰዎች ተስፋ አደርጋለሁ አዩቀድሩ منهج الانبياء حق قدره የነብያቶችን ጎዳና መንሀጅ ትልቅ ግምት እንዲሰጡት ማለት ነው ወአጅዑጡ እንዲሰጡም ተስፋ አደርጋለሁ ኩለ ጃኒብን ሁሉንም ጎን ማለት ነው ጎኖችን ሁሉ ምን ኢስላም ላይ ያሉ ሁሉንም ጎኖች ሁሉንም ማለት በአንድ ብቻ ላይ ትኩረት ማድረግ የለባቸውም በአንድ ብቻ ላይ ጉልበታቸውን ማባከን የለባቸውም ይሄም ደግሞ ቅድሚያ የማይሰጠው በዲናችን ላይ ማለት ነው እየተረባረቡበት ያለው በዲናችን ላይ ቅድሚያ የሚሰጠው ዋናው ነብያቶች ያስተማሩት የተውሂድና የሽርክ ጉዳይ ሆኖ ያለ ማለት ነው ተውሂድን ነው ነብያቶች ያስተማሩት ከሽርክ ነው ኡማውን ያስጠነቀቁት ቅድሚያ የሚሰጠው ይሄ ሆኖ እያለ ማለት ነው طيب واجعوا كل جانب من الاسلام ለኢስላም ጃኒብ ማለት ጎን ማለት ነው ለኢስላም ጎን ክፍል አለ እነዛ ሁሉ ሊሰጡ ከኢስላም የሆኑ ما يستحقه የሚገባው من الجهد ከጥረት ማለት ለምሳሌ በዲናችን ላይ ካሉ ጃኒቦች ለዲናችን ላይ ካሉ ክፍሎች ትልቅ ጥረትና ትልቅ ግምት የሚሰጠው ትልቅ ርብር ነው የሚያስፈልገው ጉዳይ የአቂዳ ጉዳይ ነው የተውሂድ ጉዳይ የሽርክ ጉዳይ ነው አይደል አይዋ ስለዚህ ለእያንዳንዱ የሚገባውን ጥረት ሊሰጡት በቃ ማለት ነው እዚህኛው ላይ ግን ስልጣን ለመያዝ ግን
ቢቆረጡ ቢታሰሩ ምን ብሎ ምን መለሳቸው ወደ ሽርክና ወደ ተውሂድ ግን ሲመጣ ግምት አይሰጡም ነገር ግን ወአጁዕ ሊሰጡ ኩል ጃኒብ ለያንዳንዱ ክፍል ማለት ነው من الاسلام ከኢስላም ما يستحق የሚገባው من الجهد ከጥረትና ከትግል وأيضعوا ሊያስቀምጡ نصب أعينهم አይናቸው ላይ ማለት ያኒ موضع عنايتهم واهتمامهم ማለት በቃ ትኩረት የሚሰጡት የሚያስቡት የሚያልሙት ሊሆን ማለት ነው وأيضعوا نصب أعينهم ማለት يعني أيضعوا نصب أعينهم يعني موضع عنايتهم واهتمامهم ትኩረት የሚሰጡትና ምክንያቱም አንተ አንድ ነገር አይን ላይ ካስቀመጠው ባይነ ፊለግ በቃ ምን ጊዜም አይነ ሰው ይወረወራል አይናቸው የሚወረወርበት ማለት ነው አይናቸው የሚያልመውና የሚያስበው ትኩረት የሚሰጡት قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ቀጣዩ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ንግር ይሆን ዘንድ አርጁ ያለው من عقلاء هذا الاتجاه اي نعم وأيضعوا نصب أعينهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك أي بسببك من بانت مكنات الله بيقنا لك والله بلو يمر ملك عليه الصلاة والسلام لعلي ملكنا لأن يهدي الله بك رجلا واحدا أن تنسوا الله سبحانه وتعالى بانت مكنات يكلن يوم من قد انديز بيادرق الله أن تنسوا بك أنا بانت مكنات كأنه من قد بك كسل إسلاما شرك لا يلزو وده إسلام وده توحيد بمتى بدع لا يلزو وده سنة يمتى يتلاقي حرام بسراسة وده خير نجر وده حلال نجر بمتى على كل حال كأنه من قد الله بمراد له عندي صوبان سمكنات خير لك لأنت يتشالنو من حمر النعم أي يكون قمرج من حمر النعم سبحان الله أنني حمر النعم يبالوت ناقة حمراء بوقتها شو اجيك بدام ودي الأموال النفيسة اجيك بدام ودي هونو نبرة وشمالك أيون جملة نبرة وشمالك إن الزان كمتاقين يلك بانت مكنيات الله أن يسوي يكنادر اجيك بدام يتشالنو طيب هني سلام وسلم في جلوة قرلا من قرلا من قد جلت كايزو نبرة من نداد سوي يكناد ولا سوي يكناد سوي يكناد ምድር መበከል ነው የሰው ህይወት ማጥፋት ነው ሰው ማብሰል ነው ንብረት ማውደም ነው ወይስ ሰዎች እንዲቀኑ የሚያደርግ ነገር ነው ሰው እንዲቀናልህ የሚያደርገው ምንድነው እስላማዊ ትምህርቶችን ትክክለኛውን ትምህርት ተምረህ ከነቢያቶች የተወረሰውን ዕውቀት ተምረህ ህዝቦችን ስታስተምር ነው ዳዕዋ ስታደርግ ነው ይሄ ነው ሰዎች የሚቀኑልህ ማለት ነው ይሄንን የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላምን ሐዲስ نعم نصب أعينهم لا درجت تسفى أدرج لهم يلالو الشيخ مرد يهدنا الشيخ سبحان الله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أول بعد أن تبت تفهمو أوروبا من بلو إتلاقي نقرأ سلوة ودهم من رسالة نعم كذب كلهم يتشال حبتم تونا بالكلام بخير نجار الله سبحانه وتعالى بميزة جلس ملك من نجار حبتم تونا الله ملك لكن كان يقال لنا إن هذه الأمور البدع والشركيات انتهت ودفنت فكشفت الأيام أنها حية باقية على أشدها ولها مدارس وحكومات تؤيدها وتحميها ولها أحبارها ورهبانها وسدنتها فلماذا لا نفهم المسلمين أن الأعمال الجاهلية تضاد حاكمية الله لكن كان فرقت نبرا يقال لنا لن يبال النبرات برقت لن يتبال النبرات إن هذه الأمور أنني نقرأ كله البدع أنني بدع يبالوس والشركيات يتنايم شركيات يبالوس انتهت القوال ودفنت تكبروا على يتبالي يتنقل النبرات لذا نبر يتبالي عنده لكن كان يقال لنا إن هذه الأمور البدع والشركيات انتهت ودفنت القو تكبروا على يتبالي النبرات فكشفت الأيام نقرأ قناتوش جلسة الرباطشو أنها من بدعوتنا شركياتوش
ሐየቱን በህይወት እንዳሉ ቀናቶች ግልጽ አደረጓቸው። ባቂየቱን አየው ያልጠፉ ያልወደሙ ቀሪዎች ቀጣዮች እንደሆኑ በህይወት እንዳሉ ቀናቶች ግልጽ አደረጓቸው። على اشدها እጅግ በጣም በበረታ ሁኔታ ማለት ነው። እንኳ እንደዚህ እኮ ነው ሀገራችን እኮ ሽርክ የለም እኮ ነው ሙስሊሙ ሽርክ የሚያጋራለ ብሎ ይላል እንዴ? ምክንያቱም እነዚህ ጋር ሽርክ ብሎ ማለት ነው ሌላ ፈጣሪ አለ ብሎ የሚናገር ከሆነ ነው። ክርስቲያኖች ነው ሙስሊም የሆነ ሰው አይ እነሱማ ሙሽሪኮች ናቸው አጋሪዎች ናቸው ይላል። ለምን ሌላ ፈጣሪ አለ ነው ያምናል ነው ይላል። ሙስሊም ማለት ነው ማለት ቶታል አይደለም። ሽርክ ሱብሃንአላህ በተለይ ባለንበት ወቅት እጅግ በጣም ዘመናዊ በሆነ መልክ ተሻሽሎ እያበበና እየነገሰ ነው ያለው። أي نعم ودفنت فكشفت الأيام أنها حية باقية على أشدها እጅግ በጣም ጠንካራ በሆነ መልክ በህይወት ላይ እንዳለነው ቀናቶች ግልጽ እያደረጉን ያለው ሽርክና ቢድዓ ማለት ነው። ወለሃ ለነዚህ ሽርክያቶችና ቢድዓዎች መዳሪሱ የተለያዩ ናቸው። መዳሪሶች መድረሳዎች አላቸው። ሽርክና ቢድዓ የሚካሄድባቸው ሱብሃንአላህ የሚነግሱበት የሆነ ምን አለ መዳሪሶች ተገምቶላቸዋል ማለት ነው። ወሁኩማቱን የተለያዩ ንጉሶች አሉ ተؤيدها የሚያጠናክሯቸውና ወተህሚሃ የሚጠብቋቸው የሆኑ ደግሞ መንግስቶችም አሉ ማለት ነው። ማንም እንዳይነካቸው ይከበራሉ በቀናት መዳሪሶቹ ሁኩም ማን ነው ሱብሃንአላህ ማንም እንዳይነካቸው ሁኩማቶች አሉ በቃ ማለት ነው። ወለሃ መዳሪሱ ወሁኩማቱን تؤيدها وتحميها ይጠብቋቸዋል። ولها لأنني مدارسوች ደግሞ أحبارها ለሽርክና ቢድዓዎች የሚካሄዱባቸው መዳሪሶች أحبارها አህባሮች አሉ ሊቃውንቶች አሉ ቋት ያላቸው ወሩህባኑها ሩህባኖችም አሉ ምን ናቸው ሩህባኖች መነኩሴዎች አሉ ባህታውያኖች አሉ ወሰደነቱها ኻዲሞች አገልጋዮች አሉ ወሰደነቱها ሰደና الخادم ማለት አገልጋይ ማለት ነው የሚጠርቅ ነባፋ ውሃ የሚያስፈልገውን ውሃ የሚያቀርብ የሚያዘጋጅ የሚያጸዳ የሚፈረሸውን ይፈረሽ መጋረጃውን መስተካከል መጋረጃውን የሚያጥብ ለዚያራ መጥተን የሚቀበል ምን አለ አገልጋይም አለ። فلماذا لا نفهم المسلمين ለምንድነው ሙስሊሞችን ማናሳውቃቸው? فلماذا لا نفهم المسلمين ለምን ሙስሊሞችን አናሳውቃቸው? ان الاعمال الجاهليه ይሄ ጃሂልያ የሆኑ ተግባሮች ለዚህ ጃሂልያ የሆኑ ተግባሮች ናቸው تضاد حاكمية الله يا الله عندنا النزقة يمفلسنا يميقاشمون لمن ننقراتهم وده حاكمية الرجال قاشمون يتقناتهم أنني جاهلية وشم يدرقاتهم درقيتوش الأعمال الجاهلية تضاد حاكمية الله لمن دنو يا الله سبحانه وتعالى حاكمية يميقاشلنا يمفلسنا تقاراني نقرنو بلا تقول لمن دنو ما تستمروته يلاتوال شيخ عمر. ولماذا لا ندعو أهلها إلى التحكم إلى الله والخضوع في كل هذه المجالات لحاكمية الله؟ ولماذا لا ندعو لما نضطر ما نذكر أهلها يعني شركنا بدعة يمكن باتشو يهونو مدارسوች ባለቤቶችን ለምንድን ነው ጥሪ ማናደርግላቸው? إلى التحكم እንዲዳኙ ማለት ነው إلى الله ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጥተው ዳኝነትን ከአላህ ቢጠይቁ ለምን أن دعوة نادر قلاتهم. ولماذا لا ندعو أهلها إلى التحكم إلى الله ولا الله سبحانه وتعالى لنرداد بأ والثاني اندي فردوا مرض والخضوع اندي برككوا في كل هذه المجالات بنيم مسكوش كل مرض مجالات مرض بنيم بميان كساكسواتشو بنيم مسكوش كله اندي ذك اندلو لحاكمية الله لا الله دانينا كالله سبحانه وتعالى وجي ያለ ነገር እንዲመለክ የአላህ ዳኝነት ይፈቅዳል አይፈቅድም? ታዲያ እነኝህን ሰዎች ሁሉ ይሄን አንተ የምትጮሁለት የሆነው ዳኝነት በዚህ ሰዎች እንዲዳኙ ለምን አታደርጉም? ጣዖት እያመለኩ ነው ያሉት። ለምን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍርድ እንዲፈረዱ አታደርጓቸውም? ለምን እናታስተምሯቸውም? ለምን አታሳውቋቸውም? ዝም ብለህ እጅ ለእጅ ተያይዘው ጣያል ዝም ታጭበረብረው። نكتفي بهذا المقدار هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد.